তো हेलो गाइस। तो आज प्रोजेक्टर आई देखबई कि देखाइला जुन जते के मैं सुनिया जे माटिमो सिमना देखाइला बोल के तो मैं এখন अनेक जाम प्रोजेक्टर ऑर्डर दे रहा फाइनली गाइस आले प्रोजेक्टर तो এখন मैं जाता हूँ अनेकले ऐसे पानी गिरता है ये बोका रास्ता जाता है এখন की हुई ऐसे देखा मारो बड़ पर्दे से देख टीवी में देख के थोका गल এটা আমি দেখাই নাকি এই মালটা আরেকটা মাল নিয়ে এলো তো আলে এলা অরিজিনাল মালটা নিয়ে পালাম কেবল সিস্টেম চলি তোর এটা মেমোরি মোবাইল ব্লুটুথ মোবাইল থেকে চলি খেলা গন্ডগোল হয়ে গেলি আর আমি বেলেগটা দিয়ে বেলেগটা হয়ে গেলি 1500 টাকায় জনটা ও আয়েলা যে ও হটায় একটা বস্তু আবেলে হিয়াকে হোক ওই ছোট কেবলটা বেলা